Hello mga kachams, mayang buntag sa tanan no. Congratulations sa atong guide nga patarget. Karon mga kachams, para sa 5 PM na to nga patarget sa atong guide. Natay duha ka number nga patarget kachams sa 403 ug 047. Ang atong guide kachams, kamo na bahala ani sa pair sa akong guide 403 no. Ang guide na to nga gilinginan ako kacham, mao na sa inyong targeto no. Diri sa 25 ang pinakaganahan ako diri kacham 2 no. Diri sa 383 no, diri sa 744 no, diri sa 100. Kani nga guide ka chams, kamo na bahala mo rambol ani no. Rambulito lang basta kabalo mo tan-aw ni sa pattern ka cham, mudaog gyud mo ani no. Ang guide nato mo ni sa 38470125. Ang gilinginan ako ka cham mo na ang probable target nato nga guide ha. Ang atong last to ka cham, mo sure tag 0 03 og 04, mo sure man tag 3 og 4, targeto na to na yung duha no. Kung mo syndicate man galing ta kacham, targetan nyo ang 47 og 38 no. Kana la atong target kacham, sa last to upat lang ka number no. Bali-bali lang mo ana no. Inyo lang nasa baliktaron para mo daog yun mo no. Baliktaron nyo na kacham no, 30 40 74 og 83 no. Mo na atong baliktad sa atong target. Kamo na bahala na ka-chams. Ang atong guide mag-shorta og plus 69 no. 6 plus 7 6 plus 6 25 no mga ka-chams. 25 no. 6 plus 5 10. 4 plus 6 1 01 no. 6 plus 1 74. Mo na mo sure ta og 4 asang gilinginan katsang matulid kay mo to atong i-sure no 4. Diri sa pikas katsam plus 9 ta, plus 69 katsam no. 9 plus 6 5 2 no. 9 plus 5 47 no? 4048. 9 plus 4 3 8 mo to nagsurta og 3 kacham, katong nagsurta gahapon og 3 mo ni siya no. Wala pa ginatagak ang atong kombinasyon nga nagsurta og 3 atong i-continue kacham. Plus 9 plus 1 0 1 no, surta og 0 kacham. Nakanang gilinginan kacham mao ginay-sure na to nga target nga guide no, 4 og 0 no. Diri sa pikas kacham, ang sure na to nga guide diri kacham plus 3 no. Plus 3 6 plus 9 plus 3 25 no. 5 plus 2 74. 0 plus 1 1 0. 3 plus 0 38 no. Mo na to ang sure na to nga guide kacham, 38 laban 7401. Mo na atong tulo na to ka target. Mo na atong targeton ganing tulo 3847 og 01 na. Kamo na bahala na mga kachams. Basta kay atong target kana ang tulo nga guide no. Kamo na bahala na sa tulo na to ka guide. Ang ato ang pattern kacham, diri siya nag-target siya diri og kuano 3 8 nya likado yun sa kacham. Kung diri siya 3 8 8 3 nya 0 likado yung 0 ani no. Kung diri pud ta 10 11 4 5 6 no, muna mag sure gyud tag 0 kacham no. Kung mo sure ta og 0 kacham, targeto nato ang 4 og 3 no. Kana agi datong targeton 4 og 3 no. Mobalik ta og 3, mobalik ta og 0, mo na targeton nato ang 403 no. Targeton nato ang 403. Mag-uban na ba kay na perminti kacham ang 3 og 0 og kaning 04 mag-uban gyapon po na perminti. Basi mag-uban na po na ang 3 og 0 no. 403 atong target or 043 no mga kacham, 043 no. Kana agi datong targeton ron. Rambulito ra mo na kacham no. Mao na atong patarget nasa atong YouTube channel kacham. Ayaw mong kalimot like, share, subscribe mo no.
Sa atong FB vlog kacham, buong vlog, natay gipa-target dito ganina para sa 2 PM no. Naanatay number dito kacham, dito na mo og tan-aw sa ibong sa buong vlog FB nato sa atong guide nga sa 2 PM og 10 AM 30 Mindanao, Visayas kacham. Naanatay gipa-target dito kacham no. Tanawa lang niyo dito kacham, inyo lang subay-bay perminti ang ako ang target kay mag-upload no ko perminti diri sa 5 PM nga pa-target nako no, para diri sa YouTube channel na to kacham, na ata diri perminti pa-target og 5 PM lang perminti atong pa-target diri kacham og 3 PM no. Kani duha ka draw kacham atong pa-target diri no, Mindanao, Visayas og national, 3 PM og 5 PM lang no, diri sa YouTube channel, kay para di na ta mag live dito sa 2 PM mga kacham no, para dili na ta mag live diri na ta pa-target sa ato ang YouTube channel kada 5 PM 2 PM. Atangil nyo kacham para updated mo sa kung pa-target, tanawa lang nyo atong pattern no. Naratay hatag na kada adlaw na no mga kacham. Sige, congratulations mga kacham sa atong mga guide no, nga katong kabalo jud mo analyze mo daog jud perminti. Sige, good luck sa tanan mga kachams.